बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करने जा रहे हैं। और ख़बर यह है कि ईरान पर अमेरिका की जानिब से अब तक का सबसे खौफनाक हमला किया गया है। और ये हमला नाज़रीन ईरान की फ़ौज के भर्ती सेंटर पर किया गया है। ईरान लहूलुहान हो गया है, दर्जनों की तादाद में शहादतों की इतलात आ रही हैं। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन ईरान के जो कमांडोज हैं वो अमरीकी फ़ौजी अड्डों में घुस गए हैं। इस वक्त ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे और इससे जुड़ी हुई कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ये भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है, मामलात खासे खौफनाक हो रहे हैं। अमरीका की जानिब से अब जो फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको नुकसान पहुंचाने की बजाय ईरान के ऊपर बड़े पैमाने पे खौफनाक हमले शुरू कर दिए गए हैं। नाज़रीन, इससे पहले भी ईरान की जानिब से जो हमले किए गए हैं वो पहले से कहीं हट के ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले थे। अभी ईरान एक नए भर्ती सेंटर जहां पर सैकड़ों की तादाद में जो फौजी थे, अंडर ट्रेनिंग जो नौजवान थे वो मौजूद थे, जिन पर 13 जो मिसाइल हैं वो इस भर्ती सेंटर के ऊपर अमेरिका की जानिब से मारे गए। और इत्तलात ये आ रही हैं, जो ईरान की गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन है जो फातिमा महाजरानी, उनकी जानिब से पहले स्टेटमेंट दी गई थी जिसमें उन्होंने कहा कि उनके 30 फौजी जो है वो इसमें शहीद हो चुके हैं और बहुत बड़ी तादाद में ज़ख्मी भी हैं। और अभी जो इत्तलात आ रही हैं, कुछ ये कन्फर्म रिपोर्ट्स हैं कि 9 जो है वो शहादतें हुई हैं और बाकी जो हैं वो बड़ी तादाद में ज़ख्मी। बहरहाल बहुत बड़ी तादाद इस वक्त मुतासर हुई है। ईरान के ऊपर होने वाले हमलों में से सबसे ज़्यादा जानी नुकसान वाला ये हमला है जो कि ईरान के फौजी ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर, ये बिल्कुल फ्रेश भर्तियां थी जो कि इस जंग के बाद, जो पहली जंग हुई है उसके बाद से उनको जो है वो ट्रेनिंग मुहैया की जा रही थी। और अब जो है वो अमेरिका ने उसके ऊपर हमला किया है, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान खौफनाक तसादम जो है वो शुरू हो चुका है। नाज़रीन, इस वक्त आपको ये बताते चलें कि जो ईरान के पासदारान इनकलाब हैं उनके जनरल जो हैं उन्होंने एक बाकायदा तौर पे ऑपरेशन की मंजूरी दे दी और ये ऑपरेशन अमेरिका के उन फौजी अड्डों के खिलाफ। अब पहले तो अमेरिका ये होता है कि अपने फौजियों को आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं या कहीं पर भी छुपा देता है, जो आसपास मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, होटल्स हैं, वहाँ पे इनके फौजी जो हैं वो चले जाते हैं। तो अब ईरान ने कहा है कि हम चूंकि जो दोस्त ममालिक हैं, हमसाया ममालिक, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अमरीकी फौजी अड्डों के ऊपर जो हलाकतें होती हैं वो तो होती हैं अमरीकी फौजियों की। अभी चंद दिन पहले अमरीकी फौजियों के हवाले से कुछ बड़े इंकशाफात हुए जिसमें कहा गया जी कि अमरीका के ऊपर फौजी अड्डे पे होने वाले हमले में तकरीबन 6 अमरीकी फौजी हलाक हो गए थे और बड़ी तादाद ज़ख्मी भी हुई थी। उसमें ये दावा किया गया कि उनके अफसरान जो हैं उनको फौजी अड्डे में छोड़कर भाग गए थे, जिसके खिलाफ अभी तक तो कोई तदीबी कार्रवाई जो है वो अंजाम नहीं दी गई। लेकिन मुमकिन तौर पर जंग के बाद जो है वो इस तरह की कुछ चीज़ सामने आए। अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि जहाँ जहाँ पर ये फौजी छुपे हुए हैं, ईरान के पास चूँकि इंटेलिजेंस इत्तलात भी हैं, तो अब ईरान ने बाकायदा तौर पर, जैसे कि इराक है और उसके बाद इसी तरह से जो कतर है, फिर दीगर ममालिक है, वहाँ पे अपने कमांडोज के ज़रिए अमरीकी फ़ौजियों को निशाना बनाने के लिए कार्रवाइयों का आगाज़ करने का ऐलान किया। और उन्होंने कहा है कि आपको याद होगा कि तुर्की ने भी जो मुख्तलिफ उनके दुश्मन हैं उनके खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई, ज़मीनी कार्रवाई की थी और ईरान का इस्तेहकाक है कि वो अमरीका के इन फ़ौजी अड्डों को नुकसान पहुँचाए और उसके साथ ही उनके जो फ़ौजी हैं उनको भी नुकसान पहुँचाए जो जहाँ जहाँ पे मौजूद है। क्योंकि अब उन्होंने जो रेड लाइन है हमारी वो उन्होंने यूँ समझ लीजिए कि क्रॉस कर ली है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमरीकी जो ईरानी पार्लियामेंट है उसके अंदर भी एक बिल पेश हुआ है जिसमें जो ईरान के फ़िज़ाई हदूद के अंदर मारे जाने वाले अमरीकी ड्रोन्स के बाद की जो सूरत हाल है उस पर डिस्कस किया गया और उसमें यही डिसाइड हुआ कि ईरान की जानिब से अब ज़मीनी कार्रवाई, इससे पहले कि वो कार्रवाई करें, आपको ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ कर देना चाहिए। इस वक्त नाज़रीन, ये जो ईरानी कमांडोज हैं उनकी बड़ी तादाद उन बॉर्डर एरियाज़ के अंदर मौजूद है जहाँ से पैदल जो है वो
داخل ہونے کے چانسز ہے. اب وہاں سے ہی یہ لوگ جو ہے وہ ہمسایہ ممالک کے اندر داخل ہو کے تو امریکی فوجیوں کے خلاف کارروائی انجام دیں گے. یوں سمجھ لیجئے ناظرین کہ ایک گوریلا جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. خطے کے اندر امریکی فوج کو مکمل طور پہ یعنی ان کے اوپر خوف، سائیکولوجیکل جو ان کے اوپر پریشر ہے وہ ڈالنے کا بڑا فیصلہ ایران نے کیا ہے، اور ایران کی جانب سے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے کچھ اسپیشل یونٹس کو ان ممالک میں داخل کرنے کا خفیہ طور پہ جو ہے وہ پلان شروع ہو چکا ہے. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چونکہ امریکہ کو جو سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ان کی جو مین پاور ہے وہ کم ہو. اس وقت امریکہ جو مشرقی وسطیٰ کی جنگ ہے اس میں اپنے 50,000 فوجی وہ جھونکنے کی پلاننگ اس نے کر لی ہے. ناظرین امریکہ کے سابق جو سینٹکام کے چیف ہیں جنرل فرینک مکینزی، اس نے کہا جی اگر امریکہ اس جنگ میں فتح حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جزیرہ خارق جو ہے وہاں پہ اپنی فوج داخل کر دیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ 10-20 ہزار فوج کو ایک ساتھ جو ہے وہ داخل کیا جائے تو وہ جزیرے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن اس دوران اسے کافی زیادہ کیجولیٹیز کا سامنا کرنا پڑے گا. بڑی تعداد میں ہلاکتیں امریکی فوج کی ہو سکتے ہیں. تو دونوں طرف سے اس وقت معاملات چل رہے ہیں. ایرانی جو کردستان کا جو بارڈر ہے، کردستان صوبہ ہے، اس کے ساتھ عراق کے اندر ایرانی کمانڈوز کے داخل ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں. اور ناظرین آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ ایران کی جو عراق کے اندر حشد الشعبی ہے وہ بھی کافی زیادہ مضبوط ہے اور وہ بھی وہاں سے کارروائیاں انجام دے سکتی ہے. دوسری طرف ناظرین امریکہ کے جو میڈیا سیلز ہیں ان کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے جو فوجی بھرتی سینٹر کے اوپر ہونے والا حملہ ہے اس میں سینکڑوں کی تعداد میں فوجیوں کی جو ہے وہ اموات ہو چکی ہیں اور کافی بڑا نقصان ایران کو اس میں اٹھانا پڑا ہے. ناظرین ایران کو نو ڈاؤٹ کہ اس میں بڑا نقصان اٹھانا پڑا، لیکن ایران اس کا جوابی وار جو ہے وہ بھی کر رہا ہے اور وارن کر دیا ہے ان تمام کمپنیز کو بھی جہاں جہاں پر یہ ممالک جن آفیسز کے اندر ممالک کے اندر ان کے آفیسز ہیں کہ اگلے مرحلے میں امریکی فوجی اڈوں کے ساتھ ساتھ ان کے آفیسز کو نشانہ بنایا جائے گا، ان ہوٹلز کو نشانہ بنایا جائے گا جہاں جہاں پر امریکی فوجی چھپے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ کارروائی ڈیفینیٹلی بڑی خوفناک ہو جائے گی. اگر اس میں عام شہری مارے جاتے ہیں تو یہ عرب ملکوں کا بھی جنگ میں اترنا ناگزیر ہو جائے گا. عرب ممالک کو وارننگ بھی دی جا رہی ہے. دوسری طرف ناظرین پاکستان کی طرف امید بھری نظروں سے ایران بھی دیکھ رہا ہے، امریکہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اب پاکستان کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ دی جائے. لیکن ناظرین اس وقت پاکستان بھی بالکل ٹھنڈ پروگرام رکھے ہوئے ہے کیونکہ پاکستان چاہتا ہے کہ ایک دفعہ آپ لوگ اپنی تسلی کر لیں. اور دونوں طرف سے جو معاملات ہوئے ہیں وہ امریکہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ سے بات کی، لیکن امریکہ اب دوبارہ بات چیت کی بات کر رہا ہے. لیکن جب تک دونوں طرف سے یقین دہانی نہیں ہوگی کہ سیز فائر کی خلاف ورزی نہ ہو تب تک جو ہے وہ میرے خیال میں پاکستان بھی آگے اس وقت نہیں بڑھے گا. کیونکہ پاکستان نے جتنی محنت کی، جتنی کوشش کی، وہ ساری کی ساری ملٹی پلائی زیرو ہو گئی اس وقت کے جب دونوں طرف سے اٹیکس شروع ہو گئے اور اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو گئی، دوبارہ سے تیل کی قیمتیں آسمان کی جانب جا رہی ہیں. تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے.